नमस्कार गाइस, जय जगन्नाथ। तो मुझे आज जाऊँ मो दीदी घर को तार श्राद्ध खिया माने मो दीदी पुओ कि झी हम तो से आम आज पिठा नहीं जाऊँ घर को। तो चलो देखा कौन हो आज दिन जाक पिठा केमी कौन खाऊँ मुझे तो केवे देखनी फास्ट टाइम आज देखी। तो चलो जी देखा कौन हो फाइनाली एबे आम आसी पहुँची गलु मो दीदी शाशु घरे। कहीं कहले मुझे किसी देखे पाइली माने बहुत जोर वर्षा होता भी ओदा टे गोटे जगह रहीगली रहीगला तथापि जोर काटला और रही पाइली धीरे 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 आसली कौन कर पूरा पछ रही ना समस्त छाड़ छाड़ी करके मुझे आसली लेट होगा मोर बहुत से। तो चलो देखा कौन हो आज दिन। तो चलो देखा फाइनाली आमर सब पहुँची जाइए मामू मौसा बड़ बस सॉरी रश्मि दी आसलो केते आसलो मुझे आउली मामा जी भल अच प्लान है ना कि मुझे रुह गोटे मिनिट मागना खाऊ पैसा दे खाऊ घर पाख लोक मेटेरियल पूरा न खाइला बेल आगे नादी खाइले भाई भल अच तुम तो अंधार देखा पूरा आलू गस अंधार लग ना जो डेकोरेशन कर बहुत बढ़िया लगुच देखा जाऊ आगू भोजी खाइला ये तो गोटे कौन पोछा पोछी किसी करना से धरिक पलि जाओ देखा जाऊ आगू केमती कौन खाଇବା पीवा हो टेस्ट अच्छी कि नहीं दे पाटे दे मजा आसला ना केते मजा आसला पुआ केते मजा आसला रेडी तो टेंगे टेंगे भल अच केते भल अच नना नमस्कार नमस्कार तुमर अच्छी तो सब अच्छी हमें कहीं देखा पाऊ तुम तो पाइबनी सुराट सुराट आसी नाई नहीं जीवा दरकार नहीं आमर कुणिया आछन साइड रे नाई सेपटे घर आ नना कौन खबर कह चल नानी नमस्कार।
ଭଲ ଅଛ? ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଖାଉଛି। କୋଉଠି? ହଁ ହଁ ପୋଲିସ ରୋଲ ନେଇକି ପୋଲିସ ରୋଲ ନେଇକି କେତେ ଖାଉଛି କିଲୋ? ସେତିକି ଖାଉନୁ। କଣ କହିଲୁ? ଭାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବାଲା ଭଲ କି ଟିକେ ଦିଅ। ମୋ ଅପାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ଦିଅ। ଏଇଟା ନେଇ ଆସ। ମାଗଣା ଖାଉଛି ବୋଲି କେତେ ଖାଉଛି ଦେଖୁନ। ମାଗଣା କିଆ ଭାଇ ମାଗଣା ଖାଉଛି ବୋଲି କେତେ ଖାଉଛି, ନାଦି ଖାଉଛି ପୁରା। ମାଛର ତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ। ମାରି ସାରିଲାଣି, ଝିଅ ତ ଥିଲା ସେ ମାରି ସାରିଲାଣି କାମୁଡ଼ି। ମାଗଣା ଖାଉଛି ବୋଲି ସହ ଖାଇସାରିଲାଣି। ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଛି କାଇଁ? अच्छा ठीक है। ବ୍ୟାଗ କହିବୁ କଣ? ବ୍ୟାଗ ତ ନେଇକି ଯାଇଛି। ହଁ ଖାଇବୁ କି ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦେଇ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମାମା ଖାଇଲି ଦେଖିଆ କ୍ଷୀରି କେମିତି ଖାଉଛୁ? ନାରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା। କେତେ ଖାଇଲାଣି ଭଗବାନ। ମାଗଣା ଖାଇବ ବୋଲି ସବୁ ଖାଇଦବ ତମେ ନା। ତମ ମାମା ଏଠି ଶୁଆନି, ତମ ମାମା ଏଠି ମାଗଣା ଖାଉଛି। ଝିଅ ତମ ମାମା ଏଠି ମାଗଣା ଖାଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଖାଇସାରିଲାଣି? କଣ ଖାଇଲ? ଭାତ, ଡାଲି, ଚିପ୍ସ, ଖଟା। ମତେ କଣ ନଉଛ? ଏଇଠି କଣ ନଉନ? ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଖାଇକି ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ, ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବୁ ଆଉ। ମାଗଣା ପୁରା ମା ଝିଅ ନାଦି ଖାଉଛୁ। ଏମିତି କରନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ସମୀର ଆମର ଖାଉଛି। ସମୀର ତୁ ପୁରା ଏବେ ତୁ ପୁରା ଆମର ତମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ଶୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଛ ତରକାରୀ ତମକୁ କହୁଥିଲ ସିଏ ଆଜି ପରା କରୁଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରୁଛି, ସମୀର ଖାଇବନି। ଆଉ କେମିତି ଖାଉଛୁ? ଇଏ ଇଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପରା, ସ୍ୱାମୀ ହଜିଗଲା ପେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଦେଖ ସମୀର ତ କେତେ ଭାତ, ଡାଲି। ସମୀର ଏତେ ଲେଖା ସବୁ ଖାଉଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଗୁରା ଖାଏ। ଏଇଗୁରା ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଖାଏ। ଏତେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଏ। କହୁଛି ମାମା ଦହିଟା ଟିକେ ଆଣିଦେଲୁ। ମାଇଁ ମଉସା ମଉସା ଆଉ ଆଣୁନ, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଆଣୁନ। ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ। ଏଠି ମାଇଁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି। କଣ ଦେଲେ ଅପା? କଣ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ହଉ ଚାଲ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ? ମାଗଣା ଖିଆ ପିଇସା ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖାଉଛ ଲୁଚି ଲୁଚି। ଟିକେ ଆଁ କଲ। ଲୁଗା ଭାଇ କେତେ ଖୁସି। ମର୍ଯାଦା କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଯାଦା। ମାମା ବଢିଆ ହଉଛି, ମାମା ଦିଦି ବଢିଆ ଲୁଗା
पानी आनी ऋषिक नहीं बाहर कर खाली नाक नाक बस बाहर कर लेखा हुए टिके टिके पड़ा सुनो पड़े फांका ना खाओ खाऊ न मिठा मिठा सब खाद ना कौन तू किए मो देड़ शाशुआ भौणी जो छुच कहीं छुना दूर बड़ बड़ किला ये बड़ किलाटा जा भितर लोड हो भाज मिठा जल्दी करी पड़ा तो देखे ना आम तो मो पाखे
ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଭାଇ ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଛ ତୋରି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ।